Okay, so good afternoon. Good afternoon, grade 10 students. So, katong mga wala pa na ko na humano. So, muna ang continuation na to. So, sorry if karon pa ko nakasend ani, it's because na ako'y importanteng gilakaw gahapon. So, wala dyan ako ni na send ninyo. So, karon let's continue our discussion kay since lima naman lang sa to ang kuwang. No, we're done with the first 7. Manata sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Act, Tobacco Regulation Act, Comprehensive Dangerous Drugs Act, Consumer Act of the Philippines, National Environmental Awareness and Education Act, Traditional and Alternative Medicine Act or TAMA, and lastly, dili ta kutob sa atong discussion pag Friday. So, kaning Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998. So, let's continue the 5 remaining health laws. Okay. So, let's have the National Blood Services Act of 1994. Okay. So, this act promotes voluntary blood donation to provide for an adequate supply of safe blood. And also, its aim is to create public consciousness on the importance of blood donation. So, kasagaran ani, sa blood services, voluntary blood donation drive. So, naay, for example, katong paglinog sa bugo. So, na ato mga na-injury ato nga time. So, nag-need ang kapitol ug mga donation sa dugo. So, that's the time nga, kaning National Blood Services Act, magpahigayon og mga donation drive sa dugo. So, screen na imong dugo if capable ba ka nga mo donate sa imong dugo, if limpyo ba imong dugo or makapasar ba sa standard no nga need para ma-donate. Okay? So, blood banks. Kaning blood banks in hospitals, mga mura siya og punduhanan sa mga dugo. No? So, ang universal blood nato is type O. No? And ang pinakasagaran nga rare nga dugo or dili kay makita is kanang AB, negative. No? So, it is really important for you to know the importance of donating blood, especially when you want someone to be saved, no? So, like, lastly, kani, safe and adequate blood supply programs. So, kaning Red Cross, no, if you know Red Cross, nagpahigayon sad na sila og mga blood donation drives para sa mga victims or para sa mga patients nga need jud kaayo og dugo. Okay. Next, Seatbelts Use Act of 1999. So, it requires the mandatory compliance of motorists of private and public vehicles to use seatbelt devices. Okay, so it's really important to know the importance of using seatbelt, especially katong mga naing mga sakyanan diha, no? So, there is a mandatory seatbelt use for drivers and passengers. If ever gani, like for example, na ay mga checkpoint, no, if masakpan nga wala nag seatbelt, na siya penalty. So, penalties for not wearing seatbelts. Especially, no, na ay mga checking diha sa syudad, na adyo ng mga ingana, if makitaan gani ka nga wala ka nag seatbelt, so, maka-penalty jud ka. So, naasad ni siya, kaning under aning nga law, there are safety awareness campaigns also for drivers. So, puhon-puhon kamo if magkuha na gyud mo og lisensya, no? So, naasad mo'y magi ang mga campaigns or mga seminars, not just for driving but also for the use of seat belts. Okay, ni pa din siya last. Third to the last, Cybercrime Prevention Act. Okay, defines cybercrime, providing for the prevention,
investigation, suppression, and imposition of penalties thereof, and for other purposes. So, unsa may kasagarang example aning cybercrime. For example, kuan hacking, kanang mang-hack og account, no? So, pwede sa ni siya ani. And then, kana ganing maghimo og mga dummy accounts. Kanang maghimo og mga dummy accounts, unya, magpataka pa jud og kuan, storya, or mag-spread og mga false rumors, muna siya. Pwede sad na. So, punishment for online libel and identity theft, o online libel, kanang pwede ka makasuhan og cybercrime libel. Ani, if ever gani nga kanang mang-steal gani ka or mangwan gani kag mga information sa isa ka tawo, no? So kani protection against hacking and data theft sa katong uso dyan yung mga hackers, no? So sa katong mga ipang-hack sa yan account, you can go to NBI for this one. Na sila mga tools on how to detect the person nga nag-hack sa imong account. And also, cyberbullying prevention program. So, nasa ni siya yung mga programs nga nag-under sa kanang mga mambuli gani, verbal bullying or online bullying sa social media, labi na karon uso kayo ang bashing, no? So it is very rampant kaayo nga dapat naa dyan yung Cybercrime Prevention Act. It's because most of our day-to-day experiences nag-involve of online, and mauna dyan na siya ron. So at least you will know this one. So, you already know this one, and you know unsa ang law nga pwedeng makapag-prevent nimo in case of ikaw pod ang maka-experience og mga cybercrime like hacking or identity theft. Okay, this one. Second to the last. Anti-Child Pornography Act of 2009. So this law protects children from being used or shown in any bad or harmful pictures or videos. So it makes it legal too. Like for example, kanang share og mga post or videos nga dili angay, especially if ang nagbuhat or if ang content is ang bata. So inappropriate or kung indecent na jud, no, ang paggamit sa picture sa bata. So, naay, for example, kabantay mo usahay sa mga anak sa artista. So, ang uban, no, like Maha Salvador, wala pa niya gi-expose ang now sa iyang anak. It's because there are some people nga gamiton or kwaon ang picture sa imong anak, and they will sell it to black market. When we say black market, na diha ang mga illegal, no? Illegal activities nga illegal buy and sell, especially sa mga pictures or videos nga dili angay, no? And also kuan jud, very rampant kay naiuban nga mangita og mga pictures sa mga bata, then himuon og lahi nga content, like mga bastos nga content, and that is very, very harmful, no? Makakuha gid siya og dignity and of course safety sa bata. So naa ganito I don't know if kita mo ani katong TikTok nga mama siya nga viral, mama siya nga na siya TikTok account, and then perti na yung hilak. It's because naibawan na lang niya nga iyang anak, picture siya iyang anak gibaligya, no? Gibaligya sa website nga dili maayo, no? So gipatrace to niya, and then niduol siya ani nga law, kaning Anti-Child Pornography Act of 2009. So nani siya mga services under ani. So criminalization of producing or sharing child materials. So sharing of explicit videos or kanang mga images nga wala gani pananghin, labi na if bata ang involved, no?
mga minors ang involved, pwede jud kang makasuhan ana and makulong. So, internet monitoring to block child exploitation sites. Naasay nasay mga child app nga lock, mga kuan na siya, for example, ikaw na kay cellphone and then imong i-lock imong phone or child app phone nga if ever man gani mo borrow ang imong anak sa imong phone, dili siya ka-access of any website nga harmful to them. Okay, so nanay mga block child, mga blocking sa mga i-block ang mga websites nga dili angay nilang makita. And then protection and rehabilitation for child victims. So naa mga bata no nga victims ani, and then they provide rehabilitation programs or treatment for them nga makakope sa ilahang stress or sa ilahang trauma. Okay, lastly, this is very common, Anti-Bullying Act of 2013. This law helps protect students from being bullied in school and even online. No? So bullying can be when someone hurts another person with words or actions. So ang bullying, there are two forms na siya, no? Verbal and physical. So even though sakit ang physical bullying, no, pero it heals, no, it heals as time goes by. Pero ang verbal bullying, grabe kayo og dulot jud. Okay, it is engraved in your mind na jud, and then maka-affect sa siya sa imuhang emotional status. Whereas kung physical bullying, maayo raman yun na, maayo raman jud ka ana, di ba? Unless na lang o verbal. So be careful ha, if kamo naman ng mga sog-sog, pero never ever do something nga makapasakit ug maayo sa inyong isikataw, kay you will never know yun o unsa ang iyahang mga naagian or iyang mga experiences. Okay, kana sang mag-spread og mga lies, no, mga mean words, kanang mga pataka lang pusturya. Okay, please avoid that. And kana pong sa social media kana maghimo og dummy account, no, nga dili pud iyang naong. And then mo chat lang para mangdaot nimo or mag-spread og mga false or fake news about nimo, dili pud na mo maayo. So under sa ni siya ani, no. So ang services ani under ani kay school anti-bullying policies, mga polisiya sa school about bullying, counseling for victims and offenders, and awareness campaigns promoting kindness and respect. So as early as now, you should know on how to promote kindness and respect, especially sa inyong classmates in town, para dili in town mo mag-away or walay mas bati nga mahitabo ninyo. Okay, so that's all for our health-related laws. So please na lang ko run through balik ani, no, kaning 12 kabuok. So sa inyong quiz o sa exam, wala ra ko ga-include aning numbers kaning mga RA 10354. So wala ra ko na-include ana. So mga scenarios ra ko ang include dito, and you identify unsa na siya nga law. And then I will not give any activity regarding this one. However, mula hosta sa performance task. Okay, so muna yung buhaton, wala may activity. However, na may performance task. And the deadline on this one is on November 4, 2025. So layo-layo pa, no? So pwede pa ninyong mabuhat dayon mintras layo pa ang deadline. Okay, so the title for your performance task is News and the Law. So you will look for a news story that shows a situation where a health-related law in the Philippines should be applied. You will write a short explanation of what happened, what law it is related to, and what lesson you learned from it. You may design and include photos of your chosen law.
So among the 12 laws, choose one only. And then find a news article that shows a real situation related to your chosen law. You may print or paste a picture or screenshot of the article if possible. So, muna yung buhaton class. So, mag-research mo og mga balita or news article sa isa ka scenario sa Philippines. Like, for example, mag-search ba mo ron og article about or news nga kanang naay nag-tree planting baron, nag-tree planting and then nag kuan o mga recycling, naggamit og recycling, and then nag-segregate pod, no? So, law about kanang article about ana, and then asa man na siya nga law na apply. So, na-apply na siya sa katong environmental law. So, pamili og isa ka law. For example, kung imong pilion nga law is Cyber Crime Act, ang imong pilion, so mangita ka og news about ana nga pwede na siyang ma-apply. So, sa long bond paper, mauni dapat ang makita ninyo tanawa. Kaning 5 kabuok. So, dapat na aning 5 kabuok. Okay, so pwede ra siya printed ha. Then, pwede ra po ang news, inyong screenshot. Okay? So, sa long bond paper, dapat makita ang title of the law. For example, RA 10627, Anti-Bullying Act of 2013. Dapat makita na nga law nga inyong gipili. And then, title of the news. Unsa tong news nga ni-relate ana inyong law nga gipili. And then, butang og source, sa gikan ba na siya sa GMA nga balita or gikan ba na siya sa ABS, and then ang date, kanusa na siya gi-post or kanusa siya gibalita. And then, what happened? Number 3, what happened? Unsa nahitabo sa news. So, 2 to 3 sentences summary of the news. So, summary siya, ingon ninyo unsa ang news about. Okay? The number 4, what health law applies? Explain why this health law fits the situation. So, i-explain ninyo nganong ang kanakman nga law ang ni-fit ana nga news. Okay? And then number 5, your reflection, write 2 paragraphs only. So, what did you learn from this and how can you follow this law in your life? Okay? That's simple and this is worth 50 points. Okay? So, worth 50 points, 15 points for relevance of the news, understanding of the law, 15 points, organization and neatness, 10 points, and reflection, 10 points, for a total of 50 points. So, if you have questions about this performance task, you may ask me directly in the GC. Okay, thank you so much. Grade 10 students, I hope nasabtan ra ang inyong performance task. Okay, goodbye and have a great Sunday ahead.